اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ سعدیہ جی آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں ویسے ایسا کون ہے جس کو مفت کے مشورے دینے کا بہت شوق ہے؟ ارے بہت سارے کسی ایک کو گننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ نے ویٹ پٹ آن کیا ہوتا ہے تو آپ کو ویٹ لوز کرنے کے مشورے مل رہے ہوتے ہیں. جب آپ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں ارے نہیں اب تمہاری اسکن خراب ہو جائے گی, رونق ہی نہیں اب رونق نہیں رہے گی, اب تھوڑا سا بڑھا لو. ارے بھائی کیوں بڑھا لو, اتنی محنت نہیں ہے. تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ایک کان سے سنتے ایک کان سے نکال رہے ہوتے ہیں کچھ مشورے. کچھ لوگ واقعی ہوتے ہیں ایسے جو واقعی بہترین مشورے بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر بندے ہی آپ کو, جیسے بھی کچھ دیر پہلے مفت کے مشورے برے نہیں ہوتے, کچھ دیر پہلے ہم ایک کچھ ڈسکشن کر رہے تھے, بڑی اچھی ڈسکشن, اسی طرح کی یہی والی ڈسکشن ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کی تھی تو مجھے وہ چیز سمجھ آئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ کس طرح آپ نے سیونگ کرنی ہے, کس طرح چیزیں کرنی. تو کچھ چیزیں کبھی کبھی آپ کو واقعی کوئی صحیح بتا جاتا ہے, لیکن آپ نے پک کرنا ہے کہ ان میں سے آپ کے لیے بہتر کون سا ہے اور بیسٹ کون سا ہے. ہاں, ورنہ مفت کے مشورے تو وہ یہ بھی کہیں گے یہ کھاؤ تو بہت مزے کا ہے, بہت اچھا, صحت کے لیے بھی اچھا ہے. تو بھائی کیا تلی ہوئی چیز صحت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے؟ بالکل. اور میں نے اسے دیکھا اسپیشلی نا کبھی کبھی لوگوں کے مشورے آپ کو نا بہت زیادہ ایک نفسیاتی دباؤ میں بھی لے آتے ہیں, کیونکہ میں نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں اگر اولاد میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے, لوگ ان کو بھی ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کو نا بڑا برباد کر دیتے ہیں. تو ویسے آپ نے اپنے آس پاس کس قسم کو لوگوں کو دیکھا وہ زیادہ مفت کے مشورے دیتے ہیں؟ میں شروع سے شاید میں کہہ سکتی ہوں میں بہت ڈھیٹ قسم کی ہوتی زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا فری وائی فائی ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے, تو اسی طرح سے مفت کے مشورے ہوتے ہیں. آئی آلویز گو فار, جیسے سعدیہ نے کہا ہے کہ ایکسپرٹ کا اگر اوپینین ہے یا زندگی میں ایسے فرینڈ ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ مشورہ دیں گے, ایون یہ بھی کہ اچھا ویٹ پٹ آن کر لو یا ویٹ لوز کر لو یا اسکن خراب ہو رہی ہے یا ایسے بال بناؤ, تو ان کی تو میں ضرور سنتی ہوں. لیکن وہ جو ارد گرد میں فضول کے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں وہ میرا یہ ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں. یہ شازیہ جی, یہ بھی نا سعدیہ جی نے بھی یہی بات کی تھی, یہ کتنا آسان ہے. اور اس کے لیے مطلب میرے اگر دماغ میں آپ کو جائے ہلکی سی بلاک کے کچھ کافی رگیں آپس میں رک جاتی ہے, تو وہ یہ جو بات میرے کان میں جاتی ہے نا وہ اندر رگوں میں الجھ جاتی ہے, باہر نہیں نکل پاتی. نکالنی اس کے لیے تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے ہماری طرح, کیونکہ وہ کل میں یہی ایک بات کر رہی تھی کہ عقل جو ہے نا آپ کو بادام کھانے سے نہیں آتی, دھوکہ کھانے سے آتی. تو وہ مشورے سن کے اور عمل کرنے کے بعد جب آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہوتا ہے نا کہ یہ نقصان دہ, تو آپ ہر ایک وائی فائی اگین کیچ نہیں کرتے. آپ ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے آپ بھی کچھ عرصے میں اللہ نہ کرے دھوکے نہ کھائیں, بٹ ہو جائیں گے. لیکن پتہ ہوتا ہے کیا, اب بہت سارے لوگ ہیں اب ہماری زندگی میں شوبز کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں. میرے بال بیچ میں بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے, امبر اور میری دوستی بہت ہے, تو میں نے آپ نے امبر جی کا نام لیا تو امبر جی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کیا لمبی زندگی ہے امبر خان کی. تو میں بھی یہی بتا رہی تھی. کیا حال چال ہے؟ پیاری لگی امبر جی. اور بڑے لوگ تو دبلے ہو رہے ہیں بھائی. السلام علیکم جی. بس کوشش کر رہے ہیں امبر جی ہم بھی آپ کی طرح. ارے میں تو وزن بڑھا کر آئی ہوں بھائی. یہ تو ابھی آپ کے سامنے لائیو kg بڑھ گیا ہے میرا وزن. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ان کو ایک کال کی, میں کہا امبر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس بندی نے مجھے مشورہ ہی نہیں دیا, وہ چیز منگا کے بھی دی جو میرے لیے ضروری تھی, جو میں آپ کو بھی بتایا تھا ہیئر کے لیے کہ آپ جائیں اور یہ کروائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بات کر رہا ہے نا یہ ٹھیک کر رہا ہے, تو ایسے لوگوں سے مشورہ لینا بھی چاہیے اور ان کی سننی بھی چاہیے. سعدیہ جی ہماری لائف میں ایسے دوستوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے کبھی زندگی میں آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کا اپنا دماغ تو کام نہیں کر رہا ہوتا, پھر آپ ان دوستوں سے رجوع کر رہے تھے کہ بھائی تم مجھے مشورہ دو, میرا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سے دوست ہیں, وہ دوست کون سے, ہاں کیونکہ وہ آپ سے سنسیئر ہوتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں, ہاں ہوتے وہ کم ہے لیکن مشورہ اچھا دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں کون ایسا بھی جو سب سے زیادہ مفت مشورے دیتا ہے؟ ہر کوئی. اچھی بات ہے, سب کی سننی بھی چاہیے. بہت سے لوگ مشورے دیتے لیکن ضروری نہیں کہ ہم, اچھا عموماً یہ ہوتا ہے جب آپ مشورے دیتے بھی ہیں نا ضروری نہیں کہ لوگ اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, وہ یعنی بات ہے سعدیہ نے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے دوست یا ہمارے جو صحیح مشورے دیں گے ہماری بہتری کے لیے. میں زیادہ تر مشورے کیا, جیسے کہ میری اگر جو کچھ کلوز فرینڈز ہیں اسپیشلی مائی مدر, میں کوئی چیز ان سے چھپاتی نہیں ہوں, میں ان سے بہت ڈسکس کرتی ہوں. مطلب ایک ہوتا ہے نا, ایک جیسے کرن کی نیچر وہ اپنے تک رکھتی ہے, زیادہ نہیں میں ممی سے ہر چیز ڈسکس کرتی ہوں, تو وہ ایک تسلی بھی ہوتی ہے
एक आपको गाइडेंस भी मिलती है। ऑब्वियसली माँ तो कभी भी गलत नहीं चाहेगी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा बेहतरीन। प्लस आपके कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, तो मुझे पता है कि ये मशवरे जो है ना कुछ गलत नहीं होंगे। एंड प्लस कुछ आपके कुछ होते हैं चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता ना मुझे, तो मैं तो वैसे भी अब इतनी हो गई हूँ कि हर चीज़ ना समझ नहीं आ रहा। अल्लाह में प्लीज़ जो बेहतर है अब आप करें, अब आप कर लें, तो खुद ब खुद मैंने हाथ रास्ता पाँव मार लिए, अब आप देखिए। हाँ, तो बेसिकली ये। लेकिन मशवरे जाहिर सी बात है, कुछ आप गूगल भी करते हैं, आप लोगों से भी पूछते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ के मशवरे, बस क्या चीज़ के लिए, सेहत के लिए है। और मेरा हमेशा से ये रहा है, डॉक्टर एक जगह, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक डॉक्टर को नहीं, मैं कहती हूँ हमेशा 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट करो। हर एक का वे ऑफ टीचिंग, इलाज अलग होता है। सेकंड ओपिनियन अक्सर लोग कहते हैं नहीं जरूर क्योंकि हाँ एक इस पर, तो ये वाली बात है, बहुत वेरिएशन वेरी करता है ये सब चीज़ें। सही। ये जो मुफ्त के मशवरे लोग बहुत शौक से देते हैं, हो सकता है उनमें मेरा भी शुमार होता हो, इसकी क्या नफ्सियात है? लोग क्यों मुफ्त के मशवरे देना चाहते हैं? वो लोगों से बॉन्डिंग अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे मोटिव होता है, या आप हेल्प करना चाह रहे होते हैं जेन्युइनली? देयर आर सो मैनी रीजंस। सबसे पहला तो हमारा कल्चरल रीज़न है कि हम यहाँ पर जो है मोहब्बत, लव और केयर को शो करना हमारा मशवरे से जो है वो मशरूत है। हाँ। कि अगर हम मशवरा देंगे तो हम मोहब्बत जता रहे हैं, केयर जता रहे हैं, हाँ, यस, हाँ। बता रहे हैं कि हमें कितनी मोहब्बत है। दूसरा चीज़ ये होती है कि हम एट टाइम्स अपनी वैलिडेशन भी जा रहे होते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे पास तजर्बा ज़्यादा है, एक्सपीरियंस्ड है, या हम इन तमाम सर्कमस्टांसेस, हालात से गुजरे हैं, तो वो वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। एक और चीज़ होती है जिसके अंदर वो पावर अपनी बताना चाह रहे थे, आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर अथॉरिटेटिव, तुम्हें मेरी बात सुनना है जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये वाली चीज़ भी हम बताना ये तो घर वालों के मशवरे होते हैं ऐसे तो इसमें बार बार नहीं आते। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे इसके अंदर हम ये वाली चीज़ भी करना चाहते हैं कि एट टाइम्स अगर आपने देखा आप किसी गैदरिंग के अंदर बैठे हुए हैं तो समटाइम्स लोग अपनी लोनलीनेस को मिटाने के लिए भी, या अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए दूसरों में थोड़ा सा ये चीज़ कि यार मैं भी ऑड वन आउट ना लगूं, मैं भी पार्ट हूँ, वो मशवरा देना शुरू कर देते हैं, या कोई बात में इस तरह की चीज़ के। तो ये लोनलीनेस को भी कंपनसेट करने का तरीका होता है कि हम एटलीस्ट किसी के अंदर किसी का पार्ट होना जो है वो चीज़ पे लगे भी। देन दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स कुछ लोग जो है वो परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी होते हैं, जिनको जो है डिस्टर्बेंस, कियोस, एंग्जाइटी दूसरों की लाइफ में अच्छी नहीं लग रही होती है, कहते मैं फिक्स कर दूं, मैं उस चीज को ठीक कर दूं, राइट? मशवरा मांगा नहीं गया, आपसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं होती, उनका पर्पस अपनी उस एंग्जाइटी को तसल्ली, अपना सुकून उनको होता है कि मैंने सेट कर दिया, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। यस, ऑल इज वेल, यानी मैंने उस चीज को ठीक करना है, राइट? दूसरी चीज ये थी कि कुछ लोगों को लगता है कि इसी से मिलती जुलती बात कि जहां पर उनको लगता है यार इफ आई नो कि मुझे कैसे करना आता है, फिक्स करना आता है चीज़ों को, मैं खुद से कूद पड़ूँ उसके अंदर, राइट? तो समटाइम्स कुछ लोग खुद से भी कूद पड़ते कि यार इन लोगों से कुछ इस तरह से लोग अच्छी नेचर हो गई ना, यस, यू वांट टू हेल्प आउट। तो हमेशा हमें ऐसा नहीं समझना है कि कुछ लोग अगर मशवरा दे रहे हैं तो वो गलत इंटेंशन है या गलत उससे। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों का इंटेंशन ठीक होता है, लेकिन हमारी समझ जो है वो नहीं उस तरह से ठीक होती है। मे बी शायद लोगों का ना कन्वे करने का तरीका, ज़्यादा कन्वे करने का तरीका भी होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग मशवरा ठीक दे रहे होंगे, लेकिन बात यहाँ से शुरू करेंगे, अरे बेटा तुम्हारे तो अम्मा अब्बा है नहीं, हमने सोचा हम समझा दें। अगर आप इसी बात को बीच का ये वाला माइनस करके वैसे कह देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, हाँ मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये बात तो ऐसे, तो ये चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं। तो बट अगेन वही वाली बात है कि उनकी अच्छाई को हम कहीं भी वो नहीं कर सकते। वो कुछ चीज़ें बहुत अच्छे के लिए भी होती हैं। अच्छा मुझे बताएं सादिया जी, आप ये चारों से मेरा सवाल है कि ज़िंदगी में आपको कौन सा ऐसा मुफ्त का मशवरा मिला अदर देन इनसे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके एक्चुअली काम भी आया, जो आपने एंजॉय भी किया? मैंने मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया, वो भी मेरी दोस्त शोबिस से ताल्लुक़ रखती है, निदा यासिर, और उसने ही मुझे समझाया कि क्या फ़जूल की चीज़ें तुम करती है। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग, पर्सेस और चीज़ें अभी भी मैं करती हूँ, लेती हूँ, लेकिन जो उसने मुझे सिखाई कुछ चीज़ें ऐसी कि आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली कैसे सिक्योर करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो एक कहते हैं ना, आपके ही दोस्त आपको एक अच्छी चीज़, तो वो अब मैं उस पर अमल करती हूँ और मैं उसे बताती हूँ देखो मैंने ये चीज़ किया, मैंने अब ये किया। तो वो शी वाज सो हैप्पी कि मैंने उसकी बात को सुना और वो बात बड़ी लॉजिकली मुझे उसकी लगी थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं उसको एंजॉय करती हूँ, जैसे मैंने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि मैं उसको एंजॉय करती हूँ कि उसने मुझे सिखाई
کہتی बेशक ज़रूरी नहीं कि आपने अपने पैसों को जो उड़ा रही हो इन पैसों को थोड़ा जमा भी तो करो ना। हाँ, बहुत से लोग ना वही बात है, धोखा खा के सीखते हैं कि उसके मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए था। अमर जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मुफ्त मशवरा? देखो, सबसे पहले तो मेरी दोस्त सकीना, उसने मुझे बहुत गाइड किया जब प्रॉब्लम्स हो रही थी कि किस तरीके से कोप अप करना है जिंदगी क्योंकि को। आप सिंगल मदर, आप भी सिंगल मदर, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली तो वहाँ उसने कहा कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तुमने तरीके से उसको सॉल्व करना है। इन शॉर्ट बता रही हूँ। तो वहाँ पे एक गाइडेंस होती है, मुझे पता है वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, वो मेरा बिलीव है, ठीक है ना, वो हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देगी। फिर वही मशवरा मैं किसी और से डिस्कस करूँ तो एक जो मेरे मशवरा बहुत काम आया, मुझे नादिया, मुझे सब कहते थे कि तुम वो करो, क्या कहते हैं, तुम्हें इतना टैलेंट है तो अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलती हो, सब मुझे कहते। तो मुझे नादिया खान ने कहा, यार अंबर, इतना तुमसे मेकअप पे बात कर लो, तुमसे फर्नीचर पे बात कर लो, कब तुम्हारे पास घर की सफाई पे बात कर लो, तुम्हारे पास तो इतना मैटर है, देखो करो, हिम्मत करो। पता नहीं उस दिन मैंने उससे बात की, सडनली मेरे अंदर ना एक चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे उसको दोबारा एक्टिव करना चाहिए अपना चैनल का। तो वो चीज़ें जो है ना फिर एकदम देखो मैं काम आ रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो है आपको ना, मोनेटाइज हो गया वो यूट्यूब अब? हाँ, कब का हो तो। और माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी वो मुझे बहुत गाइड करती है कि मम्मा ये सही है, ये नहीं। तो उसके भी मशवरे बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए। जितना मेरा इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब बना तो 2011 में नादिया ने बनवाया, नादिया सबको ही मशवरा देती, नादिया ने ये माशाल्लाह इस चीज में वो बहुत अच्छी है। और वो इसका वही है, जैसे ये नहीं निदा बताई, जमा करो, कर लिया ना अपने लिए, देखो ना, ये प्रॉपर्टी बनाओ, जमा करो, ये करो, इन्वेस्ट करो। तो एक तरह से ये आपके दोस्त है, देखे जिनको आपसे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वो आपको बता रहे। अब वो जब उसका अपना यूट्यूब चैनल से मुझे कहा कहती, सादिया तो कुछ नहीं कर रही ना, कम से कम लोगों को दिखे तो सही, लोगों को याद तो रहे, तो बात कर, ऑनलाइन आया कर, बात किया कर, कोई नई चीज डाला कर। ये मुख्तसर सी बात मैंने उसके कहने पे शुरू की थी, जो मैंने किया। तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने जेलसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अभी हम लोग का जो ग्रुप है, सादिया है, हम लोग जो मतलब कि जेलसी नहीं है, हमें पता है कि गलत मशवरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे की स्ट्रगल्स को भी समझते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप खवातीन एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली, वो बड़ी खूबसूरत चीज है। हमें किसी में वो नहीं है, हम चाहेंगे नहीं खींचनी कि यार अगर कोई प्रॉब्लम है, अच्छा मेरी तो नेचर भी है, अगर कोई कहता है ना मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मेरा बस नहीं चलता, इसको तो पता नहीं चले, फिर ये पागल हो जाती है, कैसे ठीक किसी से हेल्प आउट कर दूं। सुनिए, अभी तो आप अमेरिका भी गई थी, वहाँ पे आपका मीट एंड ग्रीट भी था, वहाँ पे किसी ने आपको कोई मशवरा वगैरह दिया? या सच मेरा देसी कम्युनिटी भी बड़ी मशवरे देती है ना? नहीं, मीट एंड ग्रीट मेरा सच नहीं था। मुझे, मैं कहती हूँ ना, मैंने अपने आप को एज सच अब तक कैश नहीं करवाया। जैसे होता है ना, मैं अपने कामों में अपने उसमें उलझी रहती हूँ दरअसल।